Alors bonjour tout le monde, salam alaikum. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا comment avoir un certificat en ligne. كما كتعرفوا أن بزاف تاع لي سيت انترنت كاينين فيهم لي سيرتيفيكا اون لين، انك تقدر تقرا الكور ولا الباركور دو فورماسيون. على فان لا فورماسيون كدوز ان اكزام، ملي كتنجح بهداك ليكزام كتشد ان سيرتيفيكا اون لين. Alors on se commence par un site internet très connu اللي كيعرفوه بزاف الناس اللي هو Open Classroom. Site français اللي فيه بزاف تاع لي فورماسيون اون لين gratuit. Alors avant de commencer il faut taper Open Classroom sur Google. غادي يخرج لينا باركور ولا لي كور اللي كاينين في Open Classroom. Voilà ici انا ديجا. Il faut avoir خاصك دير واحد l'inscription sur site. ملي كدير l'inscription sur site كيطلع لك مثلا لي باركور اللي باغي. Par exemple انا في هذا لو كا انا ديجا دوزت quelques certificats ولا quelques cours. Comme vous voyez ici, adopter une démarche qualité, hygiène, sécurité, environnement, na 100%. Alors avant de commencer, il faut taper maintenant sur le cours اللي بغيت ندوزو انا. خاصني ندوز كلشي، نقرا مثلا هاد لو كور كامل من الباركور كامل بلي فيديو ديالو بكلشي ليه. على فان ديال لو كور كاين بزاف تاع لي بارتي، كاين لي بارتي 1 2 3. à la fin كتاخد certificat de réussite. سي بون، ولكن قبل ما تاخد لا certificat de réussite خاصك تدوز سكون ابل واحد الكويز. تقدر تعاود، كاين جيست واحد لو سوسي هنايا في كونسيرنون اوبن كلاسروم. خاصك تكون ديجا عندك انسكريبسيون سيغ انابيك. الا كانت عندك انسكريبسيون سيغ انابيك سي فاسيل دافوار ان سيرتيفيكا. سي بون، سينون غادي تكون دي سيرتيفيكا اللي هي بايونت ماشي غراتوي. تري بيان. لا ديسكريبسيون ديال هاد لو سيت غادي يكون في اسفل الفيديو. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser concernant Open Classroom. Open Classroom, on a déjà fait des certificats. Je partage avec vous les certificats de Open Classroom. Vous voyez ici, 3 certificats qui ont adopté une démarche KSE. Démarche KSE. Avec la certificat, numéro de certificat, la date de livraison. Un autre certificat, assurer la qualité d'un projet issu avec ISO 9001. Et la troisième certificat, gérer votre projet avec une équipe Scrum. Il y a pas mal de certificats, essayez de profiter le maximum. Comme la description, le lien de le site, la description, la vidéo. Très bien. Mais comme avant de commencer, d'abord une inscription ou tu as déjà inscription sur Anapec. J'ai le site internet maintenant les certificats. Très bien. On passe maintenant vers un autre site, le Knights of Safety. The Knights of Safety Academy, c'est un site en anglais qui fait les cours de KHSE en parallèle Covid-19. C'est un site en anglais. Heureusement, on a un le PC qui dit la traduction automatique qui douze français, anglais français. Très bien. Comme vous voyez ici, il faut l'avoir à une inscription sur un appel. Juste un compte ici. Tape sur tableau de bord. Heureusement, le site internet chaque semaine qui attaque qui démarque un suivi qui يسولك فين واصل فين مازال باقي. مثلا هنايا لي كور، مثلا هنا فونداسيون سيستيم مانجمنت جيستيون دو لا كاليتي ايزو 9001. ايفاليي لو كور. بون، تدخل كتقرا لو كور كامل فيه بزاف تاع لي، و على فان دو كور كدوز واحد سيرتيفيكا بليتو واحد ليكزام ساهل ديال كيو سي ام. ملي كدوز ليكزام ديال كيو سي ام كيعطوك سيرتيفيكا اون لين. Je partage avec vous la certificat اللي هي هذه. هاد لي سيت انترنت سون تري ريش. الناس اللي بغاو يقراو يعني بوحدهم، يعني يديروا اوتو فورماسيون، بغاو يتعلموا،
ولا الناس اللي بغاو يعرفوا يديروا يزيدوا مثلا دي سيرتيفيكا يزيدوهم في الكونت لينكدين ديالهم. جو بارطاج افيك فو لي سيرتيفيكا. ISO 45001 version 2018. Ici c'était 26.8. Deuxième certificat c'est ISO 9001 version 2015, Quality Management System Foundation. Aussi, tu peux ajouter dans ton compte LinkedIn. Et voilà. Aujourd'hui, je fais un juge des sites, plutôt des sites internet, les firmes, les certificats, les les certificats. Il y a plusieurs sites, بحال Alison, بحال Coursera, بحال Udemy, etc. etc. شوفوا كلشي la description. On va préparer une vidéo Inch'Allah prochainement à les sites internet. En cas vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, commenter et faire abonner à la chaîne. Je vous souhaite. Merci beaucoup. À bientôt Inch'Allah.